Kuriana hinahulongan di bagasan goar ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Adorang so tapuka parminggota di tikion jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amen. Tabujima Tuhata marede mahita sian bukuet de nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen nunga di pabotohon ibana tuho, ale jolma, manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyanho, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradupon di batam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami nadi banuwagidjang, selehon matuhami roha natugu, nabadia pikiran nadinggan dohot roha naringgas pasauton ulaun nadinggan. Selehon dame tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangodingim, say marsigatong tuhatam mahami maradopon saluhut musu nami. Say ramoti jala pargogoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Haleluya.
kamuma sikat nipatik di mingguta sadarion imana dienet sian poda bidutolu ayat sia dohot ayat na pasapuluhon. Pasangap majahuba marhite sian hamuraummu dohot marhite sian patu monaan ni sandok pangumuammu. Jadi marsipidjot maakka sopom jala sirnip tuak anggur akka pangilanganmu. Ima sahat na atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata laho mangulahon na umbartu patiknay. Ali Tuhan di bata say pergugoy mahami laho mangulahon na umbartu patikmi. Amin. Amin. Marede mahita. Tima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan di balar pargugu nasuhatulusan jalan amanami. Hujo kami menguar muda dari ini. Ala nadargugut kami marningot dosa kami. Saya merasa roh Allah komiga kami non. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ini bakal dari coma alani kami. Nama jalan dari siang namati. Nama naik pada bagikan dohong lihuk kami. Asiro kami kami. Saya patotong kami roha amolateo tuho. Oton di porbagia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na birnik binahan ni dosa nami. Roma ho mangingani kami. Asa marlasi roha kami mangulahon lomo ni kami. Todo perhatian minasa asi ni roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ali di bata ama anak dohot tonni pordadia. Amin.
baga-baga ni bata tarimot tu hasisaan ni dosata Roma hamutu ahu asa mangulu tod dinuna minna Tuhan Jehovah tumsura rarado sa muna songon abit bunga dakdak botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gade songon hapas domuse hasangapun ma di debata narijang. Amin. Mari dengar kita. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana dienet sian Markus biddu 12 mamuka may sian ayat 40 sada sahat rodi ayat 44 tajahama marsikat pasoring di ayat na pa 44 ton ra mahita anon majaha songonom ma hata ni debata nahudul do ibana todokon poti parasian kabidibereng mapabahen ni halak maddabuhon hepeng na tu poti i jadi torop do namora na maddabuhon na gudang gabidi jo Jesus masisian na i nin nama madok nasida situtudo hatako tuhamu gumodang do na nidabuhon ni nama balu na pugusan tubagasan poti parasiani asa saluhut akka nama dabuhoni ay siyan lobi-lobi nasida do didabuhob be alay iya parupuanan siyan pugus na do didabuhon saluhut na diibana tung sadok hanguluan naim ima sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Mari demahita. Oh
tidakon ma hapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaon, di sadok portipion, rap mahita maddok. Ahu porsea di bata Jehuba, ido ama pargugo na suhatudusan na tumopalangit dohot tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni di bata Jehuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyaton di perbadia at dorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni di bata Jehuba, amanai pargogo na suhatudusani, di sima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mati. Ahu porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mati, dohot di hanguluan na sorasuda. Titing HKBP Lontar, Resort Surabaya Utara, Minggu Paunopod Dung Trinitatis, tanggal 10 Juli 2020. Guar Minggu Dohot Lapatanna, Guar Minggu Sadarion 10 Juli 2020, Ima Minggu Paunopod Dung Trinitatis, Manang Hasitolu Sadaun ni Debata, Dohot topik, Hadaulaton dohot pilihan tu Jehovah. 2. Acara kebaktian. Acara pertanggiangan seksi perempuan tanggal 21 Juli 2020. Acara pertanggian keluarga tanggal 27 Juli 2020. Di Pasahat Padita Edward P. Simaremare. Patuluhon periodisasi. Hari Minggu Sadarion 10 Juli 2020. Maringanat di gereja HKBP Lontar di Parmingguon jam 10 WIB. Patupau do pelantikan kepengurusan nai baru tahun 2020 sampai 2024. Ima para tau dohot dewan suang songoni periodisasi 2020-2022. Ima ganup seksi goar-goar ni pengurus boi mata jaha di warta jemaat. 4. Sermon guru-guru sekolah minggu. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 masuk pukul 10.30 WIB. Beringanan maringanat di konsistori di Patupado sermon guru-guru sekolah minggu di Huriatta. Pinangidoma tu sude guru-guru sekolah minggu asaro tu sermoni. Kebaktian minggu permingguan tu tanggal 26 Juli 2020 nanengro. Jam pitu ima sektor sada dohot opat. Jam 10 WIB, ima sektor 5 dohot sektor onom, jala jam 10 onom WIB, manang jam 4 sore, ima sektor 2 dohot sektor tolu. Namar jamita, di Minggu Sadarion tanggal 10 Juli 2020, namar jamita di Huriatta di Parmingguo jam 10 onom WIB, ima amat tapadita Bernat Nenggolan, MTH, Manang Pareses GKPA Distrik Opat Jawa Sumbangsel. Ruas HKBP Lontar pasatu gudang mauleate di siala pakubasion ni amang padita Sadarion. Hepeng na masuk di bagasan mingguon. Tuhuria 5.350.000. Tu diakoni sosial 700.000. Tu pemeliharaan 1.480.000. Tu pusat HKBP 510.000. Pungusude 7.680.000. Jadwal permingguan nanengro ruas nama ulang tahun di bagasan mingguan, laporan panitia lahan dohot laporan perhepengon nuhuria bui mata jaha di lebaran ni titing. Saat disima titing dihita Sadarion, saya di pasu-pasu tuhatama akka pakubasion di Huriana. Dinalaho manomu-nomu hatan di debata, si begiota di bagasan tikion,
Taparadima rohatta maridde mahita sian bukwede nomor 724 ayat sada dohot opat. Damen debatana sumurung sian salutna roha imana mangaramoti yakati-ate dot rohamuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria jarahita salutna nahina olongan itu atta Yesus Kristus. Mau lihat itu atta Dilehom musehita bui marsaur di bagas naon apala di minggu sedarion namar pungun waeng di ibadah jam 10 sian sektor 2 doho sektor tulu doho takkan adongan naron waeng sian sektor nasi horas madita salutna salam sehat. Tajaha mazuluhatan di bata nama makulingi hita ima sian 5 Musa 10 ayat 10 ayat 10 tulu sahat rodi ayat 10 pitu hupangiduan non ramajah kadongan nama buah Bibil ayat 10 opat sonom mabarita nauli. Hari raya parlape-lapean ikon marari raya parlape-lapeak ko pituari lilingna ya dung di pa punguho parbue sian pardigiammu do sian pangilangammu jala ikon marlasirwaho ikon pituari liling naho mararaya di Jahuba di Batam di inganan sipiliton Jahuba ai pasu-pasuon di Jahuba di Batam maho disaluhut gugu ni tanomu do disaluhut ulaun ni tangammu di baheni ikon marlas ni ruha situ tuho ikon toluari toluhali di bagasan sataon rona sabaua di tonga-tonga muna tuarupan Jahuba di Batam di inganan sipiliton Jahuba ima diari raya sagu-sagu nasonya soman dohot di hari raya Minggu dohot
di hari raya parlape-lapean. Ikon jaladang jadi rumar boti ro manangisi tuadupan jauba ganup tahe marguru tuna tarlehon tanganna hobar tu pasu-pasu naung nilehon jauba de batam tuho ida saatna hurian nahin naholongan ni Tuhan Yesus Kristus odulan manang topik ni minggu sadarion idok hadaulaton dohot pameleon di Jahuba hadaulaton dohot pameleon di Jahuba adong dua ulaon termasuk si patupaon sian topikon hadaulaton dohot pameleon jala hadaulaton di tanggotongan atar maul diterjemahon dalam bahasa ini saya songon ibadah parsobaon dohot pameleon tu jauh di bata omadulan terbukon parsobaon dohot pameleon tu jauh di bata dua kalimat dua hata dua ulaon naso tarsirang moledok hadaulaton parsobaon ibadah ima ekspresi ningulu ni jolma bisa ada parugamaon nani hapursiaon hampir sudedo jolma itu ngatongan di portibio mangulahon hadaulaton manang parsobaon manang ibadah sesuai dotna ni hapursianda batu pahon persekutuan ibadah tunahin porsen ahad ibadah. Jadi molo masa na tuari sada di pandemi di namasa ni nama audido pihita marsaur alani sahiti huriatta marhiti PKI do pimpinan HKIP madok beribadah di rumah masing-masing. Amar taulah hode, dak tu gereja beribadah, alai di rumah masing-masing. Ima parsaoran ni ganup rumah tangga marsoba tu di bata. Nuaing beribadah marsoba tu di bata, rotu tonga-tonga di joro. Jala halak namar soba tu di bata idok dang jadi zolma romar soba tu di bata dengan tangan hampa idok deson unang duangan tanganna unang rumar tanganna ala ikon adong sitioponna tak tersilang ji moloro marsob batu di bata ikon adong sibuanonna perjulu ahadu sibuanonna hadirionna kehidupan totalitas hidupnya menjadi persembahan kepada Tuhan ido molodung manutup ma pasatu pilih kita meride nasa nani lehommi hubasa hati tuho naso dak kolam materi, tetapi totalitas hidup menjadi buah iman untuk dipersembahkan dengan Tuhan. Alai dang boy hola totalitas hidup, adong buah tanganna. Jadi manuaing natabereng bitu ia jari di batahi de begasa terpukon. Molo tape hutihu nakin. Diaya sapultulu ikon maranayaho. Diaya saplopat ikon marlasiroaho. Diaya sapulima ikon ulahonomu hari raya. 3 hari setahun. Diaya saplonom
ikon tolu hali jala ikon pituari udah honom hata ikon tangga sal di ini dasal dok hata bata madu sonon molo adong hata ikon harus dilakukan ikon diulehon di mata bata molo adong hata unang manang hata tokka ikon dipasok jala mulu dipatik di bata patik na sapului hola sadar hata ikon di patik babigau matahe patik palimang ikon jadi bolo istilah pengajaran agama lain wajib harus ya wajib hukumnya dan sunnah mulai hatan asing di hata Arab wajib jadi di hata di debata di patik ikon pasang apa munaturasmu asamar tuaho jadi yang merasa sebagai anak kalau memang masih hidup orang tuanya ikon harus wajib ikon dipasangan naturasna manang na oto penaturasi ko pasang hapon manang na pugus pe ko pasang hapon manang songo dia pe ko pasang hapon miris do pakilalaan nuay nga mago beon di bahala Kristin 2 minggu na usalpu terjauh di sada media itarutung dapola bawa margana tolu ianak kon di sada ina nang marumur na tahun hampir 80 tahun mengaduhon inong naut tu pingadilan bangiri pakilalaan tolu na tubuh sia suweo ni na tahun mengaduhon ibana tu pingadilan alani aha tiki mangulu amat tahun na zulu di Medan adong pejabat don adong tanona adong zebuna hape duk mati amat tahun tonani amat tau kesong non inang unang tau marsikorda molodung mati au gadis artatai asadong pakiommu do parguna honom mati amat tau dung liling dangado tanggung jawabnya kena konon hape jago-jago kari juna iga disina tau mazebon saem untuk dipakai dot anak nasiap puden gebe dia luhon anak natuluma inat tu pengadilan betapa sedihnya HP hatan di Batam ada ikon ai molo nioloan hata ikon pasu-pasu do haruan alania kamang dotang makanya termasuk remaja pemuda dan generasi-generasi ini wajib hukumnya hormatilah orang tuamu itu wajib hukumnya hormati orang tuamu pasangap oloi turuti jangan buat sakit hatinya nuang di jamita sadarion idok muse ikon ini dari mana datangnya sia jahuba nama rok papor tibion sia jahuba nama jubang susaraj haluar sian penderitaan sia jahuba nasai mangiring-iring perdalanan di bangsui inok ikon akamang inang na hinaulungan ni Tuhan Yesus hata-bata madosong non baris nigaja di Rura Pangaloan molo marsurua karaja ikodo oloan molo ni oloan Roma hanguluan dohot pangomoan molo so ni oloan Roma hasusan dohot hamagoan kata bata dui
terjemahan bebas nak. Pasti anak kenapa semua kedang terjemahan bebas. Bila seorang raja telah menyuruh dan memerintah, orang Batak dulu memahami harus dituruti dan dilakukan. Bila dituruti dan dilakukan akan datang kehidupan dan kebahagiaan. Bila tidak dituruti dan tidak dilakukan akan datang kesusahan dan kematian. Takas doalak bata na Zulu. Nauduk tu paretani rajana. Ala dianggap do rajai jonok tu di bata bui mangido jala mangaleon. Nuain paretai dan sejolma. Petunjuk itu, amanah itu, termasuk harta ikoni, harus itu bukan datang dari manusia, datangnya dari Tuhan. Ikon mar ari raya kamu saliling tulu hari di bagasan setahun. Di batana manutu nama jo nama menyelamatkan jalan nama ngaleho kita hanguduan saha tutikio madok ikon ulah honomu ari raya ikon patu paommu ibadah dohot persembahan di hari raya ih turu hari setahun ahamai parjulu di pasar di Batatu bangsa Israel ikon ulah ononna hari raya Paskah mana Pentakosta. Jadi mau lebih belok hari raya ima naso mangat to sagu-sagu naso meragi. Do hari raya Paskah do Pentakosta. Ima hari raya ikon ingoton nasida. Holong doh tangani debatana paluahon nasida siap pertangison. Holong doh tangan debata na menyelamatkan generasi dohot yana kondasida. Ditikki di tanah Mesir. Ayat dorang soborhat bangsa Israel sa tanah Mesir rodo di debata. Uhumi gabi mate masuk di nasa buah baju ni halak Mesir. Alai anak buah baju ni halak Israel dengan dong namate. Mereka muzo. Tuhan berkarya. Jadi berarti tangis mahalak Mesir, alai dang tangis bihalak Israel. Ingot tamui ninna ibana. Udah kelupau kamu mau selamat anak buah baju muna selamat yang ada di Mesir dang ala jagomu dang ala malamu alai karya di batado di kosingotomu unang lubau kamu ikopatupamu hari raya Paskah marningot haluaon na pinatupan di bata jadi mulut kita no tarayahod we alai dang maringot halua sambisir be Paskah mengingat kelepasan kita pembebasan kita dari dosa oleh Yesus Kristus ima Paskah tanuai napa dua hon ikon ingotomu hari raya Minggu jala mulu di hatan asing ikon ingotomu hari raya panen do pesta gotilon jala pesta gotiloni ikut sudi mabuan hasil dinani ulana unang lupa di sini bahasa itu unang lupa ingat mangguna julu hatuban doamu budak doamu molo budak hatuban takya mangguna sudauna lau di bana molo budak hatuban manguna siulauna tano na niula usaha ni nabinanna ala itu majikanna idu hati ni hatuban idu benadong
iba mangalang Korea alay majikan, iba mangukit Korea alay majikan na mangalang. Itulah sakitnya menjadi orang tertawan dan hatruban, budak. Alay nuang ngaboy hamu manguna tanom sendiri, ngaboy hamu berusaha siap dirimu sendiri, jala hasilnya Tuhanmu sendiri. Unang lupahon kadang di batado ikut pilih honom bunuh siadi jala kebuanom budoi unang lupa dina mangalehoni jidang boy lupa honoton di bata di pasu-pasu najalu ingat tamu dapat kamu siadi ikon laos termasuk nuai hamu kamang doh tamu kainang terpukau pengotok kita dong. Jangan lupa akan perbuatan-perbuatan yang memberi kita kesenangan dan tempat untuk menikmati. Tarsong non. Dan apalah sudi halak batak rotu Surabaya on alaneska. Alaneska pemerintah, alaneska kepolisian, alaneska doak sudi. Ale gudang doha bata tur Surabaya ro madapot to keluargana. Nah, ay ngadong do di Surabaya keluargana iyan uban naroy bana siya bona pasukin. Jele ditikroy bana pasti do bepeling sapasang sepatu sapasang sorop dua pasang baju. Tang ibu anon manopang mau dizauni keluarga ada orang sodapot karijuna alay song bidong nguluon boy do inganan na tinopangon saya terus sederhana HP na manopang nungana itu gijang ati bunguduna moloro di Batama do Israel unang lupahon na mga leto halwaw alay budo masa sono dukase naro na parpudion dang diingot be jabu pano panganay dang diingot be na mangurupi bana jala bolo pansupang di paula so tidda hatan di Batama do sa derion ingot unang lupahon. Song lido di Batapa dua bangsa Israel asa merdeka. Ingot unang lupahon molo di dok terpukon molo roh hamu madapot to di Batama mardingot sudah basai unang rumar tangam ay molo ngahase ya iba HP ro iba tu son najulu sehirana so HP nuay nga hasya ingana perjulo panu panganiba jauh mana keluarga pi HP setong sederhana nguluna molo nga hasya iba unang rumar tangan lao tu si unang rumar bagian ucapan syukur boy jala si tokka lupa honoton iduhatan di bata bagian di ibadah dohot penyembahan pamujio pamilio na patuluhon ima turpuk sadarion dido ikon patupamu pesta parlabe-labean jenakin pesta kotino taulahon dui ima setiap tahun jala mulai bahan huria pesta kotino unang dianggapi songon malo-malo di perhaledu daw tonan di batadui molo di bain huria ibadah dohot pamilion unang dianggapi malo-malo di perhaledu membuat tebing daw tonan di batadui ay hataikus yang di Batama dok beribadah mahamu dohot mangaleon pilion
Hataiko siya di bata ditiki pesta parlape-lapeon ulaho pituari adong naiko si ulaho nomurisi jaje hajwa sa propati da buka jubilte adong kusulaho disi aya sa propat rapi da majah jalaikum marlasiruaho diari rayamu songoniho dohot anakmu dohot borum dohot naposom bawa dohot naposom perempuan dohot halak lepi dohot halak dagang dohot dan natarin lapin dohot perempuan nama balu di bagasan akka hutam refleksi ni ngulu nang manada pasu-pasu di bata jalan madok mauliat itu di bata mengucap syukur dan bui hape holan ibadah marlasiroha dan bui holan ibana dohot yana konna marlas niroha dan bui holan ibana dohot keluargana marlas niroha alai dok ikut dohot do marlas niroha molo di boto homa buji pasang apod dewata dan mengadeu persembahan alai ikut dohot do marlas niroha halak lebi asing di keluargamu. Jadi waduh anggo holak keluarga do marlas ruha pe brang do pena marlas ruha hata dan syukur. Ale hata ni batama dok ikodot halak lepi isiru lepi. Ya kamang do tamo kenang dan juga naposo bulung. Dalam suku bangsa Israel ada 12 suku. Salah satu dari suku ini itulah suku Lepi yang tidak diberi pembagian tanah, yang tidak diberi pembagian lahan, tapi dia diberi tugas di rumah Allah dan bekerja merawat rumah Allah. Jadi menurut lagi si Malipi, baka parhaleru pandita, kan? Tang namanya tua dulau. Tangan menget tuwe dulu. Alai hatan di batane kudokon. Molo malas niroha hita di golutta keluarga tayra kota udang lupa ikodoto malas niroha lebi akan aposong di bata. Nama ulah hamba-hamba Allah yang bekerja di rumah Tuhan. Tarsong partasi mari-mari rupanya di son. Kan? Bapak dita purba, pat dita lupa batu akas tua. Tangan mangat tunga dulu, hatan tua tarik pebokku, kan? Jadi ada holat ke hamba-hamba Tuhan, ikodoh dobuse akka anak yatim. Naso marama naso, marida amoleatema, ujahati tinta, ngamulaya dong. Spontanitas si pasahaton tu akka anak yatim luar biasa, puji Tuhan. Semakin terberkati kayak bilon taramin itu ayatan di batadu tang bu huranau dok enak kokku dok dam ikut dohok ya anak yatim neme belu dohok marlas siroha aina benar saya udah rupani molo manga kamu saya dikudu tu ada nahon molo lau hamu manga tu restoran unak saya posting be ayah dong di sana anak yatim piatim adong neme belu na semangan saya berduti isurna alai bereng di meja munai merlubi-lubi HP dang nanggo use setangamu kan kalau tersinggung kita bata pasoi unat tapos tinggi ayo dong zolmana hamak tebune saya berduti zurra alai bering turu di tamangan alai lopat sampai 5 masam hatan di bata madok ikodot beri molo diulahamui jumolo marlasiruha keluargam yana kombu naposon di bata yatim piatu dohot na babalu ahamuse neko jupangmu tajahajo benda tajahajo sapilimai
Tajah 15. Tajah maju. Ikon diingana si pilon Jehovah. Ai pasu-pasu ni Jehovah di Batam maho disalut gugun tanomu. Do disalut ulang tanganmu. Di baheni ikom. Jadi mengucap syukur itu ada dua hal yang harus kita ingat. Perjulu mana ada pasu-pasu di bata dohot mabalas roh keluarga dengan halak nasi. Ada saya nih. Ada harapan, janji Tuhan. Ai pasu-pasu di Jehovah mau ditanam. Pasu-pasu di Jehovah mau dinani ulani tangam. Au seurimangi mulu kuda kami di mulana morah. Termasuk ngahudalani kota-kota pangaratuan ni harak Batak. Di mulana suina malah siroha. Dusa diberin kedani. Ay lalam diling lam songon satung ni pisang. Belgelam memang lah belge. Dung beredu ngau se terpukon. Ati boharu nang rumah tanganna. Ati boharu nang kosong tanganna. Hanya kegembiraan sukacita sendiri, anak sendiri, keluarga sendiri. Tapi sudah hilang kegembiraan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang yatim piatu atau untuk janda. Sehingga nak sahat janji. Nakid janjina molo diulah hodoi malas lu asune keluargam anak kamu naposo debata janda yatim piatu harak nasing narotu tam ingot inna pasu-pasu de jauh bama tanom ahadu tanon ala partani do bang Israel gabi subur nani ula sinurna pinahan pasu-pasu ni Jehovah ma dohot ulammu alani hatan tuhat tadui adong rasa kepedulian dan horak mana dirisan diri baik iko patu pamudo ingoto munang lupa ho di pesta perlape-lapean ahado pesta perlape-lapean ahado berlape-lape. Dak tahu lah bion waing. Siap tolu tonan di bata ikonon dua rupiah dah tahu dah. Sada pesta Pasca, dua pesta gotilon. Patuluhon parlape-lapean tak tahu dah dupi. Puasa. Ay namar lape-lape dupi kita. Di Portibion waing. Tabotur parlape-lapean pondok daun ingana parsato kina dope Portibion waing. Aina mardala dope hita menuju tanah kanan yang abadi. Jidang dope taula hon pesta par lape-lapean alai ruhut-ruhut di pesta iko diulahon. Aha masih patu pau di pesta par lape-lapean. Molo di parlape ingot. Jadi molo pesta par lape-lapean pituari diulahon setiap rumah tangga iko ditinggal ho jabunan dan nyaman. Ipature ma podok-podok sian bulung nihau imedo benedok pa pondok daun. Ipature ma podok-podok sian bulung nihau disommagan keluarga selama masih di mana selama pitu hari pitu borgin puasa. Tuhan mau ingatkan song lima hamuna julu mardana di bahasa bangsa asal tanu bisir tano iya pondok-pondokon pondok daunon par lape-lapeanon ingana par satu kinanon ima seinganan niganup keluarga nah diharapkan bisa melindungi dari keganasan gurun pasir. Alai guarna makamang akainang naposo bulung pondok daun. Tak akan mungkin senyaman kita tinggal di rumah kita.
tinggal di pondok daun. Basi dekat di sopo-sopo di belian, utabu di zabu, sia di sopo-sopo di belian. Pondok daun ini adalah tempat untuk keluarga pada saat itu di perjalanan mereka menuju tanah Kanaan sebagai perlindungan atas ganasnya keadaan di gurun pasir. Ay molo siang suina malas mohokna, molo borngin suina mangalina, jal alugo warna di gurun pasir. Nah pasti akka bulung-bulungo sering do di luahon angin keras. Doh tak asing molo tinggal di pondok daunon di parlapele pasti dia akan terlindungi secara utuh. Alai ala di Batama dengan nasida. Nang petinggal di pondok daun di parlape-lapean semua bisa dilalui. Ala nido ingot unang halupahon tonahon ninna. Jadi laos idon waing hamuak kamang do tau makainang nabo sebulung nani haulungan Tuhan Yesus. Ingat unang lupa ho pabainan di batari ngolum. Ay hacit dong ngolum na julu. Alay nuwang nungan yaman. Iko sipata do mula jo hacit. Asa di boto hinatabu ni pabainan ni di bata. Ido banyo podo daun. Bituari disi. Asa diingot totong perjuangan ni ngolu naborati. Di situasi ni ngolu nagok kekerasan dan ketidaknyamanan naro di badan gurun dalam tempat yang sangat-sangat tidak bisa melindungi. Alai-alani dewata bisa dia terlindungi. Soalnya dia ngulut tahun wain. Soalnya ngulut tahun. Diigil luhita, jala diajari luhita, unang lupa. Di padonganion ni, di bata. Ya ada makata saya ada tujuh non, saya ada halak ada tua-tua. Ay di dia aja pas palama padita tujuh bunina tahun, do tamat tahun. Alay ngalili ka amat tahun do ina tahun dang marminggu. Sehat dope, jadi Roma padita. Ay tayo ini tayo kadadadahi. Oh, ima damang mau lihatin me Tuhani. Sadeson. Ay bohado ibain amang doti ng pasikulah ni. Amang gogo ni tangi yang dosudi. Hanya berbulakan dua. Uban na budak dadahi sehat-sehat. Ba memang daba amang ditiki perjuangan ila soluba di martangiang. Tokinay, tudo ada nahon, roh telepon ni si Syakangan, roh telepon ni si nomor 2, roh telepon ni si nomor 3, Pak Ma onin na, alay-alay di guntangi yang sudah boy domar, delen, bamuli ati ba, ada naho pesawazari do sa gugumar, tangiyang, atong nuaing buah sarak kabi hamuro tuga di jamar tangiyang, bayi madamang ngasabi ada naho sudi. Amaninang ini realita kehidupan. Saat dalam perjuangan itu, dalam beban yang berat itu, duanya dan kedekatannya sangat Tuhan sangat dekat sekali. Alai dung sai perjuangan ini, dung jupang kesuksesan ini, bodoh gaya lupa tu di mata. Ubah ada contoh. Pasti kita sudah hiamar sahid. Tiki mar sahid, dia ada gumurang taulahon di masa ni sahidon. Ada gumurang. Hola nacit hamang Tuhan. Hola hamang Tuhan. Asiruham lam tuluari labi huzut hamang Tuhan ulang lilinga wison. Dakya lupa. Aladung nyaman malum basahidi.
Pigali martangyang, berarti kimangan. Kan? Lau mudum. Dungo, tang songom masa ni perjuangan namar. Hidup banyak, orang lupa, ingat selalu. Asa di boto madok mau lihat dok mangido. Hidup banyak pesta parlapi-lapian. Hidup banyak dibain pesta ikobain ingana parlapi-lapian. Molo roho tu di bata beribadah doh mabain persembahan ulang rumah tangamu tu bagas corwe tajah juayat dukujah ayat 10 onom hamu manumajah ayat 10 pitu ikut telu hari di bagas sesatahun nasabawa di tengah-tengah muna roh tua depan jahuba di ngana si pintu jahuba ima air raya sagu-sagu nasuni asoman dohot air raya minggu air raya parlapi-lapian jala dan jadi rumah boti Roma nangise tua depan di jahuba. Ganup tahe mabuan. Gabe saya hui ngok ma buhado na kami tahe na marpilianon. Jadi untuk membuka kita memahami apa arti persembahan ini. Aiso tungdo emena masak digaga ursa ina masa hape langsung hidup di mata. Unang adong na rumah tanganna. Boloro beribadah itu di mata. Harus dipersembahkan dua hal. Pertama, hidup secara total. Sudah gue ikut dipersembah. Napa dua hal? Ikut nadong si buah-buah ni tangan materi. Jala mabuah materion. Hita do mana dehita gudang pasu-pasu. Unang taberin dong atta. Ay bodo berengod dongan belga pasu-pasu di bana. Ale gudang bebana. Asta bereng, boy do berengod dongan, dang apala saya songon na belga pasu-pasui, alay yang pakilalana, ay dang adong beban na. Jadi boy do da pugus songon jam bitanakin, ebistel mangalian gudang, siya namora berengon, mangalian, otik, ahobar tu nazi nalo masing, itarsing mau na julo tahun 80-an, tiki guru huria di tanah Jawa. Jadi kini dong mapar guru tardidi 20 kakak jala ditikir baru guru tardidi on lalu sino mangalio kamu hamulation na saya diajari udah masuk non akamang dotang makainang ba omatikina kita mangaleon hamulation sian jarni roha hobat tunata jalo kebetulan di jolo par bepiu boleh BPU na zulu tayo nga ni kesehatan ni kan nah izulu amat tayo tayo hamu mapar zulu ro ada zulu dasa zulu ma ro mana sida sedia mangliano nami hobar tuna zinalomuna do iliano matuluribu dugi mangi mumuse ibereng basira kapar BPU tuluribu ile ni mal 1.500 1.500 las masih berengan, masih ada kapar BPU, ujungnya sudah ditaruh nih, 10.000 sampai 20, kakak, lagi tahe, hami namar pabenanon, maniru nabi ini, dong ado, HP hatan itu ada, unang tiru nabi dongamu, ulah masih terus diroha, hobar tu pasu, naung dileho debata tu hita. Ido bana ido tubak Israel. Hodo maboto ho sedia pasu-pasu di bali di batatu ho. Molo pogosso manur troham peliam adur manang darapati. Molo mamora ho di roham gudang pasu-pasu di bata peliam habing manang biru. Molo lap gudang do pasu-pasu dani di lalaho di bata dang be habing dang be adur alai lobu manang nah akamata situ esodo dang sol piliada dang sol pili ai nilai nei
Halana hubering atar masa rupa hita emena masa digaga ursa. Dak sarupa sudah si leo tuita. Dang sarupa pasu-pasu di bata tuita bi. Hita do maboto pasu-pasu di bata. Alai bering mapilian. Hampir sarupa sudah 2.000. Dungi 5.000. Mau darong sada-sada 10, 20, 50, 100 sada-sada dui. Alania terpola do pihita batole mah asal mani nilian. Firman Tuhan hari ini mengatakan sebagai kehidupan mengucap syukur dan bersuka cita di parlape-lapean na di Portibion mardala dopak Banua Gijang ingan na hot salin dai. Pelehon peleamu sian nyukap ni roham panadaw ni pasu-pasu ni bata. Ingat berjajil di bata. Molo diulah kamu bagian di peribadatan pemeliummu pasu-pasu okuma tanom pasu-pasu okuma dot nani ulani tangamu. Amin. Sah ma itu salutna. Partang yang maita. Di bata mana amin dari Banua Gijang. Mau lihat Mario. Benar ke firman Tuhan bahwa kami seperti bangsa Israel yang dapat melewati padang gurung yang begitu ganas di sebuah rumah parlape-lapian pondok daun. Mau lihat Tuhan. Molon wae kami pangisi ni nahina holong amur ruas ni huriam hakai pipi lontarodang adong bina tinggal di jabu podok-podok sia daunan. Adik pe along dona manewa alai nu ngasih kop dopis be permanen. Apalagi kami naung diseleku kesempatan memiliki rumah yang permanen dan bagus. Firman Tuhan mengajarkan supaya jangan lupa dan selalu mengingat pondok daun. Di mana tempat tinggal itu tidak akan mungkin melindungi karena keterbatasan daun-daunan. Tidak akan mungkin melindungi penghuninya dari keganasan gurung, keganasan angin, keganasan dunia. Tapi karena Tuhan ada tinggal bersama umatmu dalam setiap pondok, keselamatan, kesehatan, umur yang panjang menjadi miliknya. Dan itu sekarang kami rasakan Bapa di surga. Dina tinggal kami di bagas nami akan uli. Nah hot jalan ang kudalah kami perlindungan. Tetapi kami rasakan rumah kami, harta kami, jabatan, pangkat dan kekayaan kami tidak akan dapat melindungi kami dari keganasan pandemi corona seperti yang terjadi pada saat ini. Tetapi sebagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel sangat kedinginan, Tuhan memberi hati yang awan. Sangat kedinginan Tuhan memberi hati yang awan dan waktu mereka kepanasan, Tuhan memberi perlindungan dengan awan. Waktu mereka kedinginan, Tuhan memberi mereka tiang api. Waktu mereka banyak beban dan ketidakcukupan dalam hidupnya, Tuhan menyediakan makanannya. Dan itu sekarang kami rasakan. Hanya karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kami dari keganasan penyakit corona saat ini yang melanda dunia. Sehingga kami patut mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kami.
karena kami masih berjalan di parlape-lapianon, ngulu parsatok kinanon, lau manuju nguru saliling na diajari kami Tuhan. Saya memuji pasang apo maningot akadikan di basam. Akan apo oso marningot holong nina tua-tuana. Akan naong pinasupasu marningot akan na maguru bisa. Buing uluna mabalas rohan itong atongan di rumah tangga na keluarga na ng akan apo som. Na yatim piatu na janda dot halak nasing na membutuhkan aikod diajari rohan kay berkat. Jala iya batu pahami marjaji deho lampa balgamu las ni roha marti pasu-pasu sian nani ula dohot aka usaha sadarion batu paun uriam do pelantikan ya kape ngurus periode 2024 periode 2022 naing magabi pilihan di ganup natar pilih tinggal luna tikina rohana sinadongonna pikiran na guguna lau paraton harajamu jalama kirim di balgad hoti holong di rohan di bata ali di bata saya mertangi yang dohami na rohami yang beribadah tuho nunga di pasu-pasu didongani jala di udut nguru nami sahat to baso mangido mahami musik asa totong udutammu nguru nami tu padalanan tikkineng ro sudedo hai masio leonomu gajang ni umur donganammu sari honommu pasu-pasumu hami imatang yang nami atik bohari di bata bersentuhan pamatang parsauran nami dohotak kadongan naung terpapar virus corona adik pe nunga hopak kami protokol kesehatan masker dan lain sebagainya alai dan sanggupi melindungi secara utuh upangi dohami mato di mana debata melindungi hami salutna keluarga na kapino parnami di dalam segala aktivitas kehidupan bahkan pekerjaan para medis. Namar saur dotak ka namar 33 marjupang dotak ka donganna. Ati boha adong siya na hujupang ihami naung terpapar virus corona alay todimma na marguguyhon na melindungi dohot na majamot to pamatang nami salutna. Di saat kami tidak dapat melindungi kami seperti orang Israel di pondok-pondok daun, Tuhanlah yang melindungi kami dengan keluarga kami. Di saat kami telah Tuhan berkati, Tuhanlah yang memimpin kami melakukan yang terbaik, menjadi kemuliaan bagimu, berkat bagi sesama dan kerajaan Tuhan. Mau lihat itu pos maruhanami mardong atau komahami huriam di padalanan ngulu saliling di parlape-lapianon jala buanom muhami di tikyak kahaletamna tuhasonangan nahot urusalingling-na jalo mak pilihan nami siapa na daun nami dia kadingkan ni basami. Amin. Urian na hinaulungan Tuhan Yesus pasatot na mapiliat ta anon Perhatikan nama langsung mak langsung bawa ayat 124 ayat 1 Amen.
kadongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Hobar tu aturan dohot peraturan HKP 2002 dunga mademe patuluhon. Ponggol parjolo, bidu parjolo. Taringo tu huria. Do petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKP 2002 dunga mademen patuluhon. Ima namar pardomuan tu fungsionaris Suria dot pengurus seksi-seksi hobar tu si pabak kita doa ka fungsionaris Suria sehari 4 tahun jalan si pabak kita do pengurus seksi sehari 2 tahun jalan di paujak mai ditiki acara di tonga-tongani huria hobar tu si marhite tikyom manuaing pinasahat marujung ma periode fungsionaris Suria 2016 2020 ima parhalado para tahun sekretaris Suria dohot bendahara Huria Dewan Koinonia Dewan Marturia do Dewan Diakonia Jalai hutusi pabakiton jala pau jakom manuaing ima fungsionaris HKP lontar parhalado para tahun bendahara Huria Dewan Koinonia Dewan Marturia do Dewan Diakonia masa bakti pelayanan 2020-2024 marujung ma periode ini pengurus seksi-seksi kategorial ima seksi sekolah minggu remaja naposobulung paropuan ama dot lansia dot pengurus seding seksi musik dot pengurus ni seksi diakoni sosial periode 2010-2020 ihu tusi pabakiton jala paujakom manuaing ima pangurus ni seksi-seksi di Huria seksi sekolah minggu seksi remaja seksi naposo bulung seksi paropuan seksi ama seksi lansia pengurus ni seksi seding seksi musik pengurus ni seksi diakoni sosial seksi kesehatan, seksi pendidikan untuk masa bakti 2020-2022 di HKBP Lontar. Hopar tuatura peraturan HKBP 2002 dung diamat demenna patuluon. Diobasomma pinasahat ma mewakili sude ruas dot parhaladu di HKBP Lontar. Mau lihat gudang tu fungsionaris lama di tingkat Huria HKBP Lontar pengurus lama di seksi-seksi di tingkat Huria salam marsangap madibata nang marhite pakku basyom muna nuaing tabi kima di jaho paditata nagaibi uluatta di Huriaon surat keputusan dan ketetapan taringo tu fungsionaris Suria HKBP Lontar periode 2024 dot pengurus di seksi-seksi periode 2020-2022 nah di koordinasi Dewan Koinonia Dewan Marturia do Dewan Diakonia surat keputusan nomor 8/R.6 Romawi garing H.2 garing D.17 Romawi garing 7 Romawi 2020 tentang struktur fungsionaris Dewan di Huria periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dan pengurus dan kelengkapan seksi pada Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia
periode tahun 2020 sampai dengan 2022 di HKBP Lontar Resort Surabaya Utara. Pendeta HKBP Resort Surabaya Utara yang berkedudukan di Jalan Tanjung Sadari nomor 84B Surabaya menimbang bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia, maka dipandang perlu menetapkan Parhalado Partohonan dan anggota jemaat HKBP Lontar sebagai pelayan yang terpanggil dan terpilih untuk mempersembahkan dirinya sebagai pekerja pelayanan di tengah-tengah jemaat. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga membaca hasil rapat Parhalado Partohonan HKBP Lontar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 dan rapat-rapat dewan dan seksi-seksi di gereja HKBP Lontar memutuskan dan menetapkan: pertama, mengangkat Parhalado Partohonan dan anggota jemaat HKBP Lontar sebagai pengurus dan kelengkapan pengurus parartaun, bendahara, sekretaris dewan, koinonia, marturia, dan diakonia, pengurus dan anggota seksi-seksi di HKBP Lontar yang namanya dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Parhalado Partohonan dan anggota jemaat HKBP Lontar yang terpilih agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga periode 2020 sampai 2022 dan periode 2020 sampai 2024 untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan mendatangkan damai sejahtera bagi umatnya. Ketiga, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Keempat, demikian surat keputusan ini diperbuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan di dalam membuat surat keputusan ini, maka surat keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki sebagaimana semestinya. Surabaya, 19 Juli 2020, ditetapkan di HKBP Lontar Resort Surabaya Utara, Pendeta HKBP Resort Surabaya Utara, Pendeta Dotur Purba, ditandatangani dan distempel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan surat lampiran atau lampiran surat ketetapan. Jika namanya saya bacakan bagi yang ada di sini, nanti mohon berdiri di tempat, kecuali Ketua Parartaun, Bendahara Huria, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, dan Ketua Dewan Diakonia. Kami persilakan maju ke depan. Ketua seksi dan anggota seksi boleh berdiri di tempat karena situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Lampiran surat ketetapan nomor 8 garing SK garing HL garing SKF garing 7 Romawi garing 2020. Pertama, Majelis Perbendaharaan, Ketua Sintua Aha Gultom, anggota Sintua PSM Marbun, Sintua TH Simanjuntak. Tujuh Mamang. Amang Sintua PSM Marbun dan Amang Sintua TH jika ada berdiri di tempat. Kedua, Bendahara Jemaat Sintua HI Simatupang. Ketiga, Dewan Koinonia, Ketua Sintua WH Sitorus, anggota Sintua Hutagalung urusan seksi lansia, Sintua Insinyur S Marbun urusan seksi AMA, Sintua RG Boru Tampu Bolon urusan seksi INA, calon Sintua R Aruan urusan seksi Naposo Bulung, Sintua N Panjaitan urusan seksi remaja, dan calon Sintua AM Sitorus urusan seksi sekolah minggu. Pengurus seksi sekolah minggu, Ketua Nyonya Sintua MJ Pardosi Boru Sirait, Sekretaris Nyonya TFP Gultom Boru Tampu Bolon,
Bendahara Nyonya RT Nenggolan Boru Gultom, anggota Nyonya Tampubolon Boru Panjaitan, Nyonya Simamora Boru Simangunsong, Nyonya Simanjuntak Boru Nebaho, Nyonya Hutapea Boru Nebaho, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak. Jika ada namanya, silakan berdiri di tempat. Seksi Remaja, Ketua Deril Panjaitan, Sekretaris Melisa Boru Sitompul, Bendahara Viola Boru Siregar, Seksi A Kerohanian Immanuel Sitorus, Jessica Simatupang, Cynthia Simanjuntak, Seksi Musik Lamtiar Nababan Hilmar Marpaung, Seksi Olahraga Daniel Aruan, Nio Marbun, Edo Silitonga, Seksi Humas Gio Munte dan Dela Pardosi. Pendamping untuk seksi remaja, Nyonya calon Sintua P. Pardosi Boru Butar-Butar, kemudian Nyonya HTP Panjaitan Boru Sihombing, kemudian Nyonya EP Siahaan Boru Siregar, kemudian Nyonya SC Manurung Boru Simanjuntak, kemudian Nyonya E Sitorus Boru Dolok Saribu, dan kemudian Nyonya R Panjaitan Boru Simanjuntak. Seksi Naposo Bulung, Ketua Dion Simanjuntak, Wakil Ketua Joshua Aruan, Sekretaris Hana Miranda Siagian, Bendahara Rius Boru Simanjuntak, Seksi Humas Tamrin Pardosi, Bernard Sihombing, Seksi Kerohanian Christine Tambunan, Gideon Marbun, Shirley Boru Sirait, Seksi Musik dan Kor Aprianti Tambunan, Renar Simanjuntak, Arta Tambunan, dan Teresia Simanjuntak. Seksi Kreatif Ricky Panjaitan, Nancy Marbun. Koordinator Sektor Kristina Boru Gultom, Sektor 2, Tio Boru Pardosi Sektor 3, Roy Manurung Sektor 4, Sandi Simanjuntak Sektor 5, dan Tasya Sinaga Sektor 6. Seksi Perempuan, Ketua Nyonya JL Simbolon Boru Manik, Sekretaris Nyonya HSD Siregar Boru Purba, Bendahara Nyonya calon Sintua P. Pardosi Boru Butar-Butar. Kor, Seksi Kor Nyonya S. Aritonang Boru Nababan, Nyonya Sintua TH Simanjuntak Boru Sihotang, Nyonya Sintua HI Simatupang Boru Nababan. Jongjong maaka nugora kami. Koordinator Sektor Nyonya N. Sirait Boru Sialagan Sektor 1, Nyonya Asi Lotonga Boru Simanjuntak Sektor 2, Nyonya Hem Asinaga Boru Pardosi Parhusip Sektor 3, Nyonya calon Sintua R. Aruan Boru Napitupulu Sektor 4, Nyonya M. Simanjuntak Boru Panjaitan Sektor 5, dan Nyonya Sintua M. Sinaga Boru Siahan Sektor 6. Urusan kerohanian Nyonya S. Marbun Boru Manalu, dan Nyonya Sintua P. Simanjuntak Boru Silitonga. Seksi Ama, Ketua RH Silitonga, Sekretaris JH Sianipar, Bendahara R. Nenggolan, Seksi Kor Sintua M. Omarbun, kemudian Sintua Dr. Andus S. Nababan, kemudian BHP Sihombing. Seksi Lansia, Ketua Sintua V. Hutapea, Sekretaris B. Lumban Tobing, Bendahara Nyonya Purba Boru Sitorus, Seksi Kor Nyonya S. Aritonang Boru Nababan. Kemudian Dewan Marturia, Ketua Sintua Dr. Andus S. Nababan MM, Sekretaris Sintua MJ Pardosi, anggota Sintua M. Sinaga, Sintua UH Panjaitan, Sintua R. Simanjuntak, calon Sintua P. Pardosi, HD Panjaitan, Nyonya Sintua M. Sinaga Boru Siahaan. Seksi Sending, Ketua Nyonya Sintua M. Sinaga Boru Siahaan, Sekretaris LJ Sirait, Bendahara Nyonya S. Aritonang Boru Nababan, anggota R. Simorangkir, kemudian Nyonya Sintua V. Hutapea Boru Hutagalung, B. Pardosi K. Manik, kemudian Nyonya Sintua calon Sintua H. Manulang Boru Namanik. Jongjong ma persending amang Pardosi. Hamudura sendingi. Seksi Musik,
Ketua HD Nababan, Sekretaris Aprianti Tambunan, Bendahara Nyonya AS Sitorus Boru Simajuntak, anggota BHP Siombing, O Sitorus, Uli Sirait, Kristina Gultom. Kemudian Dewan Diakonia, Ketua Sintua M. Omarbun, anggota Sintua MLA Boru Manurung, Sintua HFM Simanjuntak, Sintua AJO Panjaitan, calon Sintua HFA Tampu Bolon, calon Sintua IT Simanjuntak, dan calon Sintua H. Manulang. Seksi Diakoni Sosial, Ketua HTP Panjaitan, Sekretaris AMT Pangaribuan, Bendahara Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, anggota R. Simorangkir, R. Hasibuan, Akari Tonga, A. Sitorus, HS Panjaitan, dan R. Panjaitan. Seksi Kesehatan, Ketua Nyonya Calon Sintua IT Simanjuntak, Dr. Gigi Boru Sihombing, Wakil Dr. James Pardosi, Sekretaris Nyonya BHP Siombing Boru Simangunsong, Bendahara Nyonya RH Siditonga Boru Raja Guguk, anggota Dr. Mentari Simatupang, Ripka Tio Pardosi, Elsa Ambarita, Nyonya J Pasaribu Boru Silalahi, kemudian Nyonya Calon Sintua H. Manulang Boru Namanik, kemudian Nyonya Sintua HFM Simajuntak Boru Purba. Seksi Pendidikan, Ketua Nyonya Sintua P. Simajuntak Boru Silitonga, Sekretaris Nyonya Sintua TH Simajuntak Boru Sihotang, Bendahara Nyonya N. Sirait Boru Sialagan, anggota Nyonya Sirait Boru Sianturi, Nyonya Siombing Boru Silain, Nyonya Sihutapea Boru Nebaho, Nyonya Sirait Boru Nababan, Nyonya R. Hutapea Boru Sibarani. Yang terakhir, kita telah memilih tim verifikasi di gereja kita. Pertama, Amang Sintua UH Panjaitan, Sintua E. Hutagalung, dan Sintua Dr. S. Nababan. Ditetapkan di Surabaya 19 Juli 2020, Pendeta HKBP Resort Surabaya Utara, Pendeta Dotur Purba, ditandatangani dan distempel. Nasa matu Amang. Hamu kadungan sa porsiaon di bagasan kuan Tuhan Yesus. Alanya kapartikian dot alan situasi. Molo tung horak kamu pena jong nuaing na madohoti pilanti kanon alai sudima na utar guar nai diskanakin di pergu itu atta dohot mai naung dilantik nunga dibagi hamu surat haputusan peneta pamuna gabe fungsionaris nihuria dohot pengurus ni Dewan ng Seksi hobar tu atura peraturan HKIP 2002 dung diama demen na patuluhon na manukuma aun waeng dihamu parjolo tu fungsionaris suriah HKIP lontar periode 2020-2024 ima parhalado para tahun Sekretaris Suria, Bendahara Uria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dot Badan Audit ni Huriatta. Songoni muse, tu sudah pengurus seksi-seksi ni HKIP lontar, ima, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposoburung, seksi paropuan, seksi ama, seksi lansia, seksi sending, seksi musik, seksi diakoni sosial, seksi kesehatan, do seksi pendidikan. Naulo hamu mangulahon dot patuluson akaulahon naung disagihon jala diatur hotu hamu hobar tu atura peraturan HKIP 2002 dung diamat demen na patuluhon molo nang sada dorohamuna alusi hamuma sian nasa rohamuna madok naudo doau sai doan Tuhani mau patupao salut nai rap mau madok
Atong lao mamor hati amu hujahama sian hatan di bata sesada Korintus 15 ayat 50. Ope hamu akadong aku na hinaholongan marsihohot jala so muba-uba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Amin. Mga sahon asin ruan di bata aho padita kay Peresot Surabaya Utara hupaoja mahamu gabi misionaris Suria dot pengurus seksi-seksi dia kay pelontar hobar tu parsagi niya kaulaon naong niaturhon jala ditetapon huriaon marhite-hite guar ni de bata ama anak Doto di Porbadia sai di Pargugui di Parsahalai jala di Parbisuki Tuhani mahamu lao patuduson ulau pajowoni lao marsaor manidangi dot marhobas di tonga-tonga ni huriai bay sangap di warna pasu-pasu dot di huriai. Amin. Hudul maham laos pasatoris ka ya Amu kamanginang ala palan nalima dojong dong tujulu lotung pe wasata mitu akadewanna na sida mapasato tuhangan non sudi aka SK kareno tu pakubul semuna so lima manginang nasahat maju perjulu tu karakau atau kamutan mengulakan nasahat maju daharat atau mengulakan nasahat matin audit mengulakan noai nasahat matu Dewan Koinonia pinasahak matu Dewan Marturia dungi perpudi pinasahak matu Dewan Diakonia ya. Jadi hudul mahamu laos tinggal madison bedara lama do bedara baru laos pasaton serah terima boleh Jepang hasil tim auditi hasil ini ya hasil verifikasi rapor jahat gitu apa ya oke masih ada pamamu jadi siapa bedara lama mata seturus dota mata situa si matupang dengan dosudi pembukuan di HKIP Tanjung Perak lontar na niramotan niya mang situaya seterus dari Lengon tertipat instalasi padahal su program do tanggung jawab tu pusat tu distrik do Turia laos pasato na sida maulaw no muse tu amata situa sematupang taringot saldo na pinasaat na sida bueman no berengota diaka buku titing pinasa mati ketuam sebara simbolis. Anggo masih jalan doa lagi. Oke, orang semua. Nah, udah mamu. Atong tapuji matuata. Laos taparedi mapiliat tak si pasato tanon jong maita salutna mangidihon EDP 730 ayat 1 ayat 2. Laos di sima ita para deura kapilian si pasatot tanon
tu bagas ni tuatta. Mari di maita. Las jong. Tuatta Yesus Kristus tatang yakko mapilian nauta paradi si pasatot tanon tuarupan di tuatta di bata martang yang maita ali Tuhan di bata amanami na di banua gicang hodo haroroan di saluhut silihol leon na dinggan do nasa ulibasa na maulitus upasa tamima siyan na nilihom mitu hami pilihan na mitu ho. Saya jalo may gaya uap na khusus julum. Pasu may janaramoti asa ho para siyang hami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo itong atungan huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti itotim. Asalam tadhami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hay maduk mau liate tu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gicang say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajam. Say saot malomo ni roham. Di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehom matuhami sadarion. Hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugu tu pangucunan balua mahami siap pangako. Na hinaolongan ni Tuhan Yesus. Ado langsung mulak kamu tu akka bagasmu. Siap bagas ni Tuhan tahun. Jaloma pasu-pasuna.
mangguhi las ni rohamu ganupari. Di pasu-pasu jale ramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasar homma damena tutotim. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat madita salutna. Jumolo masya beribaun saya.